নমস্কাৰ মই প্ৰকাশ বৰ্মন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ গৱেষক ছাত্ৰ মই পাণ্ডুলিপি বিষয়ত গৱেষণা কৰি আছো মোৰ ইয়াতে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত স্থিত কেন্দ্ৰীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য কেম্পাছত মানুস্ক্ৰিপ্ট বিষয়ক মানে পাণ্ডুলিপি বিষয়ক বিজ্ঞান আৰু প্ৰতিলেখনৰ ওপৰত গৱেষণা চলি আছে আৰু ট্ৰেইনিং চলি আছে তাৰ ভিতৰত আজি এটা বিশিষ্ট বিষয় আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোক অসমৰ বিষয়ে জানে তাৰ 7 ভনী দেশৰ ভিতৰত আজি ত্ৰিপুৰাৰ যি বিশিষ্ট লিপি চাকমা লিপি মক লিপি সেই লিপিৰ যি স্ক্ৰিপ্ট মানে লিখন আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়াৰ যি স্ক্ৰিপ্ট আৰু তেওঁলোকৰ যি ভাষা যি চাকমা ভাষা আৰু এইফালে সেই লিপিসমূহ লিখা আছে তেওঁলোকৰ সেই লিপি যিবিলাক মেনুস্ক্ৰিপ্ট আছিল পাণ্ডুলিপি সেই সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত আৰু ইণ্ডিজিনিয়াছলি মানে তেওঁলোক পৰম্পৰাগতভাৱে সেয়া সংৰক্ষিত হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে কোনো ডিজিটেলি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সংৰক্ষণ কৰা নাই যিগৰাকী ছাৰে আমাক আজি দেখালে তেওঁ সংৰক্ষিত হোৱা মই ইনক্লুড কৰি দিম পিছৰখিনিত তাৰ আগতে আপোনাক অসমীয়াত বস্তুখিনি মই ডেছক্ৰাইব কৰিছোঁ মুখ্য কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি সংৰক্ষিত হৈ আছে গোটেইখিনি পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিছে তাৰোপৰি তাত যিখিনি বস্তু দিছে সেইখিনি গোটেইখিনি প্ৰকৃতিদত্তই বস্তু গোটেইখিনি আৰু তাত পোৱা যিখিনি লিপি দেখাইছে তেওঁলোকে গোটেই মন্ত্ৰপুথি হয় তাৰ লিপিসমূহ 300 বছৰ পুৰণি 300 বছৰৰ পৰা সেই বস্তুখিনি পৰম্পৰাগতভাৱে ইয়াতে আছে কিন্তু মই জনা অনুসৰি অসমৰ ছাৰে যিখিনি শিকাইছে বা শুনিছোঁ যে 200 বছৰৰ ওপৰৰ পুথি অসমত এতিয়ালৈকে উপলব্ধ হোৱা নাই যিখিনি পাইছে কপি কৰা মানে কোনোবাই লিখিছিলে সেইটোৰ পৰা আকৌ কোনোবাই লিখি কপি কৰিছে আৰু কোনোবাই কপি কৰিছে সেনেকুৱা আৰু এওঁলোকে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি লিপি আছে 300 বছৰ পুৰণি আৰু যিখিনি লিপি আছে গোটেইখিনি লিপিতে বামুণীয়া লিপিৰ আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়া লিপি বাংলা লিপি আৰু সেই লিপিসমূহৰ প্ৰভাৱ এওঁলোকৰ লিপিত পৰিছে বুলি জনাইছে আৰু আছে এইখিনি আপোনালোকে গুগল কৰি চালে পাব তো মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এই লিপিসমূহ যিখিনি সংৰক্ষণ পাণ্ডুলিপিৰ সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণতা মানে ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ লগত সংযোজিত হৈ থকা বস্তু গোটেইখিনি তো আমিও যদি আমাৰ লিপিসমূহ সেনেকৈ ডিজিটেলাইজ নকৰাকৈ যদি এনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সম্ভৱ ডিজিটেলাইজ কৰিলে এটি সুবিধা হয় সকলোৱে এক্সেছ কৰিব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল যদি ডিজিটেলাইজ কৰাৰ পিছতো আজিকালি নেটৱৰ্কৰ অসুবিধাও হয় কিছুমান ঠাইত তাৰমানে এনেকুৱা স্থান আছে দুৰ্গম স্থান তাৰ পৰা কিছুমান ছাত্ৰই বস্তুবিলাক এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে আৰু ডিজিটাইজ কৰাৰ পিছতো বহুতে বস্তুখিনি চাব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে অধিক ব্যয়বহুল আজিকালি যিখিনি মই বস্তু চাইছোঁ তেওঁলোকৰ এখন পাণ্ডুলিপি যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বহুত শকত ধন দিব লগা হয় 10,000 6,000 7,000 80,000লৈকে এখন পাণ্ডুলিপি চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে দিব লগা হয় গৱেষণাৰ কাৰণে গৱেষকসকলে যদিহে আপোনালোকে ব্যক্তিগতভাৱে এইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি ইমান ব্যয়বহুল বস্তু আপুনি কিবা কম মূল্যতো এইখিনি বস্তু গৱেষণাৰ কাৰণে দিব লাগিব কিন্তু মুখ্য বিষয় হৈছে প্ৰকাশক সেই গ্ৰন্থসমূহ প্ৰকাশ কৰিলেহে উপলব্ধ হ'ব যদি আমি সেনেকুৱাকৈ ৰাখি থওঁ যদি প্ৰকাশিত নকৰাকৈ সংৰক্ষিত কৰি থোৱাটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা কিন্তু সেইখিনিক স্পৰ্শ নকৰাকৈ যদি আমি প্ৰকাশ কৰোঁ গৱেষণা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোৰ এটা নতুন ৰূপ পাব আৰু ছাৰে জনোৱা মতে যিহেতু ছাৰে এজন বিষয় শিক্ষক হাইস্কুলৰ কিন্তু তেখেতৰ আবেদন যে গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু তেওঁলোকতকৈ ওপৰত আৰু তেওঁলোকে যাতে স্পষ্টকৈ এইখিনি বিস্তৃতভাৱে আৰু পৰিসৰগতভাৱে জগতত প্ৰকাশ কৰে তাৰমানে এইখিনি মানে ৰাইজৰ মাজত যাতে স্প্ৰেড কৰে এইখিনি কথা তেখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মই এইখিনি বস্তু এড কৰি দিছোঁ কিন্তু প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ তেওঁলোকৰ আমাৰ অসমৰখিনি মই যিমানখিনি অধ্যয়ন কৰিছোঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা আৰু কনজাৰ্ভ কৰা প্ৰচেছটো সংৰক্ষণ কৰা পদ্ধতিটো বেলেগ কিন্তু তেওঁলোকৰটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানে তেখেতে ভাল উদাহৰণ এটা দি তেখেতে মোক বুজাই দিছিলে যে মাতৃক যেতিয়া সন্তান এতিয়া কান্দিলে মাতৃয়ে যেনেকৈ অসমীয়া মাতৃ এগৰাকী অকণমান বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁক কান্দা বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মণিপুৰী মাতৃ এগৰাকী বেলেগ প্ৰচেছত এইটো কৰিব আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাতৃ এগৰাকী বেলেগ প্ৰচেছত কৰিব ঠিক তেনেদৰে অসমৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন মেথডটো বেলেগ আছিলে যিটো পৰম্পৰাগত ত্ৰিপুৰাৰটো বেলেগ মিজোৰামৰটো বেলেগ সেয়ে মই ইনক্লুড কৰি দিছোঁ কিবা ক্ৰুটি থাকিলে আৰু কিবা বিষয় জানিব লগা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক পৰনাস্তি যিমানখিনি পাৰোঁ মই সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম क्योंकि दोनों साइड फंगस के द्वारा या पटक जाएगी तो फंगस फंगस में फेकुर है वो फेकुर वो जो फैलाए है अच्छा फैलाए
फंगस। किताब अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट का जो जैसे करता है ना, हाँ। जो निकलते हैं। वो दास निकलता है ना, वो तो दास नहीं है, वो इंसेक्ट है, माइक्रो इंसेक्ट। जब मशीन में देख सकता है बिल्कुल करता है दास। भैया हाँ, ऐसे करेगा तो बहुत निकलता है, लेकिन ये दास नहीं है, ये इंसेक्ट है। तो जो अंदर में किताब खाता है, तो ऐसे बचाने के लिए वो इंडिजिनस मेथड में जो पुतली बन लिया ना, वो पुतली का और ये हाँ या पुतली वो जो बड़ा था, हाँ लेकिन नेप्टालिन नेप्टोलिन कर्पूर कर्पूर या नेप्टोलिन और कर्पूर इसके साथ क्या मिलाते हैं मिक्स करते हैं आप? नहीं नहीं, ये पूरा पूरा मिक्स के लिए मिक्स किया। वो जो लाल कपड़ा है ना लाल वो कपड़ा सैनिटाइज में के लिए या- लाल कपड़े में पाउडर बनाकर आप करते ये हैं। पाउडर नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसे ही थोड़ी सी ऐसे ये वो आपरो kan ना गायगा हो जाना ना बरस, हाँ लेकिन अपने अपने या स्प्रेड होकर या ऐसे ऊपर आप स्क्रिप्ट के ऊपर वो कपड़ा में रखते हैं ना, हाँ हाँ वो बताए एक लेकिन जगह में हाँ रखते हैं, लेकिन स्प्रेड स्प्रेड होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, कपड़े के फैला ऊपर जाता रखते है। हैं ना, कपड़े के ऊपर रखते हैं ना, इस बीच में को थोड़ा साइड में। अच्छा कोई तो इफेक्शन नहीं होता है ना इससे? इंसेक्ट का इंसेक्ट का अच्छा इंसेक्ट का प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा। ये अलग अलग तरीके हैं। अच्छा। मैं पुतली बांध ली, ये दिखाने के लिए ये तो यूनिवर्सिटी में हाँ। किया या हाँ। अलग या साइड में रख दिया तो सिर्फ ये इससे ही आप सर এই সকলোবোৰ ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰমুখ লিপি হয়। ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰমুখ লিপিৰ এইখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে। ইয়াতে স্পষ্ট আখৰবিলাক চাকমা লিপিৰে হয় আৰু চাকমা স্ক্ৰিপ্টত লিখিছে সম্পূৰ্ণ। এইখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে, প্ৰত্যেকটো বস্তু লিখা আছে। তেখেতে গোটেইখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডত পৰম্পৰাগতভাৱে গোটেইখিনি সংৰক্ষিত কৰিছে, যিটো এই 300 বছৰ পুৰণি বুলি জনাইছে। 300 ইয়াৰ্ছ বিফ'ৰ এই গোটেইখিনি স্পষ্ট হৈ দেখাইছে। ইয়াতে গোটেইখিনি মন্ত্ৰপুথি হৈছে, সংৰক্ষণ দেখা পাইছে আৰু চেনিটাইজিঙৰ কাৰণে এইখিনি স্পষ্টভাৱে লিখিছে। এই পুতলিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে চেনিটাইজিঙৰ কাৰণে। ইয়াতে হয়তো লং আছে, লং আৰু লঙেই আছে, লংখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি হাতখন চেনিটাইজ কৰে। তাৰপিছতহে এইখিনিক স্পৰ্শ কৰে। যেনেকৈ আমি হাতেৰে যদি স্পৰ্শ কৰোঁ, স্পৰ্শ কৰিলে তেল হ'ব পাৰে, সেই তেল সুবিধাটো নোহোৱাৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰে। बहन जी हाँ ये सैनिटाइज के लिए यूज़ करता है ना, हाथों को हाथों में। हाँ यहाँ पे जैसे कि ब्लैक पेपर वगैरह, गरम मसाला वगैरह, इसको वो पांडुलिपि के लिए ये वो सैनिटाइज करते हैं। हाँ सैनिटाइज हाथों से जब ऑयली होते हैं ना, ऑयली को ये नरमी बना देते हैं। फिर वो पांडुलिपि सोने से वो देगा। अच्छा सोने से पहले यूज़ करता है, उसके बाद ये पांडुलिपि स्पर्श करते हैं। एक बार ये बुक खोल कर दिखा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा ये भी साकमा लिपि का ही है ना? ये चकमा लिपि है, साकमा लिपि स्क्रिप्ट भी साकमा है। हाँ स्क्रिप्ट भी चकमा है और भाषा भी साकमा है और मंत्रपुथी है ये सब। मंत्रपुथि जैसे कि आयुर्वेदिक क्या लिखा है इसमें? ये क्या? मैंने तो चकमा लिपि अभी तक नहीं हाँ पढ़ी है। अच्छा कोई बात नहीं, धन्यवाद आपको। ये भी साकमा लिपि का ही है। और एक प्रोमिनेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है, मैं ऊपर से स्पर्श करता हूँ क्योंकि इसे हाथों से लगाना मना है। ये बाघ का जो सीता है, बाघ के चर्म से निर्माण किया हुआ ये है। इसे इस बुक में ऐसे बलकल लगा दिया है। ये जैसे हम लोग एक बुक में बलकल लगाते हैं ना, इस बलकल जैसे हुए बाघ का, सीता बाघ का चर्म लगाकर यहाँ पर ऐसे कॉपी किया है। और इसके बाद ये मुख्य लिपि है, मुख्य ग्रंथों को ऐसे संरक्षित किया है। ये इंडिजिनियस या परंपरागत लिपि का संरक्षण प्रक्रिया है त्रिपुरा का। जैसे आसाम के अलग है, मिजोरम का अलग है, यहाँ पर डिजिटाइज नहीं हुआ है, डिजिटाइज नहीं किया है। ऐसे ही ये सब प्रिजर्व करते हैं यहाँ पर। और सर ने अपने आप को ये स्पष्टतया ये सब किया है। सर इसमें आपका तो सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, आपने बोला है, आपने खुद सी वंश परंपरा से ही ये कर रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार के लिए? आपको कुछ सुविधाएं डिजिटाइज के लिए सरकार को थिंकिंग होना चाहिए, हमारा परंपरा भारत ज्ञान परंपरा के लिए संरक्षण रहे। हाँ क्योंकि आने वाले दिन में हाँ प्रजन्म को या इतिहास हाँ प्रचार करने के लिए हाँ यह सरकार को
ये तो स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धरोहर यही है ना, यहाँ से ही हमारा जो ज्ञान परंपरा विकसित हो रहा है सर। ठीक है, धन्यवाद आपको। ये बॉक्स है, मुख्य बॉक्स दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से सर ने ऐसे ही अपने वंश परंपरा से इसे प्रिजर्व किया है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत, आपने अपनी टीका दिखा दिया।